आमे शिव मंदिर आसचु बुलियाकू देखंतु। फ्रेंड्स देखो शिव मंदिर देखो जंगल पाखर नहीं जंगल पाखरे गोटे बड़ गछ मूल शिव मंदिर आम हिंदी पिला आसती सब दर्शन करने आम तामिलनाडु रे शिव मंदिर देखा आमर बहुत जहारिया शिव मंदिर आम शिव मंदिर बहुत हिंदी पिला आसती आम तामिलनाडु गोटे गछ पड़े जो मनस्कामना करती सब मिल जाए ये कौटी कौटी सब आसती मंदिर भी बुझापी भल मंदिर आग कि मंदिर अच्छी आग गोटे आमर अच्छी दुर्गा मंदिर या पर दुर्गा मंदिर जीवा बुलिया जीवा तो चारिट बुलचु ना चेन्नई रे अच्छे तो पानी फानी ढाड़ा जापारे यहाँ चेन्नई गोटे शिव मंदिर अच्छे बड़ मूल ये आम दर्शन करने आसती पानी फानी आम ये ढाड़ थे मंदिरटा बहुत जहारिया मंदिर कहते प्रति सोमवार मुझे डेली भी आसपारे जिते ड्यूटी न कर देखो फ्रेंड्स जगह देख जंगल गोटे पाखरे बुझा बहुत भल जगह तामिलनाडु जगहटा नाम है आनेरी आनेरी पाखरे जंगल टे बुझा आसती शिव मंदिर भी पाखरे अच्छी मंदिर के चलते फ्रेंड्स देखो दुर्गा मंदिर जाऊँ देखा मझे जंगल मझे दुर्गा मंदिर टी मंदिर पोखरी अच्छे गोटे मछरे पिला खरा पकई 500 किलो धरिक नहीं गले मंदिर मझे मंदिर बहुत भल मेघ उठिले मंदिर आई
मंदिर बुलिया हुआ ऐसे କେତେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଉଠିଲା वर्षा उठेलानी ବହୁତ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଉଠିଥିଲା आकाश पूरा मेघ सान पूरा ହେଇଗଲାନି ରାତିରେ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହବ आज एमती वर्षा बहुत होगा मेघ पूरा ହେଇଗଲାନି आकाश ଆଚ୍ଛା ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲାନି ଏବେ ରୁମକୁ ଯିବା ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଓଦା ହେଇଗଲେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଢାଳୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଘୁରି ବର୍ଷା ହେଲାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ ନା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷାର ଭିଜିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ତଥାପି ଓଦା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖ ରୋଷେଇ କରୁ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଜି ସୋମବାରଟିଏ ଆଉ ଡାଲି ଡାଲମା ଆଳୁ ଚଟଣି କିଛି ଭଜାଭଜି କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସୋମବାର ସାଧା ଖାଇବା ଆଉ ଆମ ଟିକେ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଟିକେ ବେଶୀ ଆଉ ଟିକେ ସୋମବାର ଫୋମବାର ମାନେ ଆଉ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଇଁଷ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଏବେ ତ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ବିଅ କାହିଁ ମିଳୁଛି କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଡାଲି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଡାଲିଟା କ'ଣ ପଡ଼େ ଜାଣିନ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ଜିରା ପାଉଡର ଆଉ ବିଲାତି ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଭଜା କରିବ ନା ଭଜା ହବ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ହବ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ସବୁ ଦେଖେ